जन्माष्टमी दिन महाप्रभु जगन्नाथंकर चमत्कार लीला देखि सागरिका मैडम आश्चर्य चकित हो जाइथिले। तांकर गोड़ठारु मुंड पर्यंत लोम टांकुरी उठिथिला। हाँ दर्शक बंधु, डॉक्टर सागरिका महांती नाती हाथरू डेरी मिल्क चॉकलेट खाई देइथिले महाप्रभु जगन्नाथ। डॉक्टर सागरिका महांती नाती हाथरू डेरी मिल्क चॉकलेट खाई देइथिले महाप्रभु जगन्नाथ। देखला सप्ताहे से कैंडी रो सुपर खोला एची जरी खोला है कि ताको पार्टी भी ओटा लागुची से पड़ीची से खाई चते। आपण माने सुनिले आश्चर्य निश्चिंत हेबे। जन्माष्टमी दिन महाप्रभु जगन्नाथ कले एक अलौकिक लीला। नंद उत्सव रे जशोदा मार गेल्ला पुओ कान्हा डॉक्टर सागरिका मैडम को नाती सहित खेलिले एवं सांग हाथरू चॉकलेट मध्य खाईदेले। आपण माने एहाकू विश्वास करि परिबे नाही, किंतु एहा सत्य अटे। यदि आगकू जानिबाकू चाहुछंती तेबे वीडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु दर्शक बंधु। बेंगलुरु रे रुहंती डॉक्टर सागरिका महांती। तांकर प्रकृत घर हेउची पुरी। सागरिका मैडम जगन्नाथ महाप्रभु को भारी भल पाती। सागरिका मैडम पेशार जड़े डाक्तर अटंती। आउ बेंगलोर सिटी रो एक प्राइवेट हॉस्पिटल रे से चाकरी करती। तेणु तांकर टोटल फैमिली बेंगलोर रे रुहंती। आउ से दीक्षा ग्रहण करी वैष्णव जीवन यापन करुछन्ति। लोकमानंकर सेवा करिबा तांकर परम कर्तव्य बोली से भावन्ति। तांको बेकरे सबु बेले जपामाळीर झुला झुलुथिबार लक्ष्य करा जाए। तांको घरे सात्विक भोजन रंधा जाई थाए, जहा प्रभु जगन्नाथन को समर्पण हेला परे एमाने ताहाकू पाई थांती बा प्रसाद भावे खाई थांती। तेणु जगन्नाथ प्रेमी मैडम सागरिका घरे प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी पालन करा जाए। गत 2023 जन्माष्टमी सागरिका मैडम को घरे यथारीति अनुसार पालन करा जाउथाय। विभिन्न प्रकारर मिष्टान सांगकू खीरी, राबेड़ी, लहुणी ठाकुरंग पाखरे भोग लगी होइथा। एसबु देखि तांको नाती शुभ कहिला, माँ जगन्नाथंक पाखरे एते सबु मिठा छेना राबड़ी काहेकि थुआ होइची? माँ सागरिका कहिले, जन्माष्टमी रे ठाकुरंक पाखरे भोग लागे। शुभ पचारिला, माँ भोग लागे माने कौन? सागरिका मैडम कहिले, भोग लागे माने से सबु मिठा छेना राबड़ी समर्पण करा जाए। पुणी शुभ पचारिला, माँ समर्पण माने कौन? सागरिका मैडम कहिले, समर्पण माने ठाकुरन को खाइबा को देबा। ठाकुर खाई सारिबा परे से सबु प्रसाद रे परिणत हुए, जहाकू लोक माननकू प्रसाद रूप रे बंटा जाए। शुभ पुणी पचारिला, माँ ठाकुर कौन सतरे खाउछंती? काई सबु जाक खीरी, छेना, मिठा, राबड़ी, लहुणी सेमी तो थुआ होइची। सागरिका मैडम कहिले, ठाकुरे खाइबा आमे देखि पारुनु, किंतु से प्रकृत रे खाई थांती। तेबे नाती शुभ कहिला, माँ जदि तुमे देले खाउछंती ताहले मु देले से मध्य निश्चिंत खाइबे। छोट प्लेट नेसे आसिके सेथिरो कैंडी बाहर करी सेठी देइछे देइछे माका आमे के जानि नसे ता पर दिन से सेठी से होई थे। मम्मी मते भी मूवी दउची प्रसाद चढ़ौची मु खाओ ना खालेबो तमे के दउछो मूवी दउची देओ एरे तो ना कोन दिछ कहला बेटा ना कैंडी दिछ। मैडम सागरिका कहिले, हाँ निश्चिंत खाइबे, काहेकि खाइबेनी? तू देख थरे।
ଆଉ ଶୁଭ ଛୋଟ ପିଲା, ପିଲା ମନ କୋମଳ ମନ, ନିର୍ମଳ ମନ। ତେଣୁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ତ ଡେରି ମିଲ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେରି ମିଲ୍କ କାଳିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଖାଉଛି। ଏହା କହି ସତ ସତିକା ଶୁଭ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ 2ଟି ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣି ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, କାଳିଆ ଠାକୁରେ, ତୁମେ ପରା କୁଆଡ଼େ ଭକ୍ତର ଠାକୁର, ତୁମକୁ ଯିଏ ଯାହା ଖୋଲା ମନରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତୁମେ ତାକୁ ଖାଇଦିଅ। ଆଜି ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ, କାଲି ତୁମର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ଦେଖିବି ତୁମେ ଏ ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଛ ନା ରଖିଛ। ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ତୁମେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ଏହା କହି ଶୁଭ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡମ୍ ଉଠି ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ 2ଟି ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୋଲା ଜରି ଥୁଆ ହୋଇଛି। କିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୋଲା ଜରି ଆଣି ଏଠି ଥୋଇଲା? ନାତି ଶୁଭ ତ ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଏ, ସେ କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଜରି ରଖିବ? ଏତିକି ବେଳରେ ନାତି ଶୁଭ ଆସିଗଲା। କହିଲା, ମା, ମୁଁ କାଲି 2ଟା ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ କାଳିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି, କାଲି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ। ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଗଲା। ସେ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପଚାରିଲେ, ତୁ କେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲୁ? ଶୁଭ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ 2ଟି ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ କାଳିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଶୋଇବାକୁ ପଳାଇଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସତରେ କାଳିଆ ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ ମୋ ହାତରୁ। ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡମ୍ ପଚାରିଲେ, ଚକୋଲେଟ୍ର ଜରି ଖୋଲିଥିଲୁ ନା ସେମିତି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲୁ? ଶୁଭ କହିଲା, ମା, ଜରି ଖୋଲି ନଥିଲି, ସେମିତି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କାହିଁ ଜରି ଖୋଲିବି? ସେ ଯଦି ଖାଇବା କଥା ସେ ତାର ଜରି ଖୋଲି ଖାଇବ। ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡମ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନିରୀକ୍ଷିକିରି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଅଧରରେ ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲି, ମୁଁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ସାଥେ ତମେ ସତରେ ଖାଇ ଦେଇଛ ତ? ଖାଇ ଦେଇଛ ତ? କେତେବେଳେ ଖାଇଛନ୍ତି କଣ? ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ରାତିରେ ଦେଖିଛି ଜରି ବନ୍ଧାଇ ଥୁଆଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ଜରି ପଡିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କ୍ୟାଣ୍ଡି ରଖା ହେଇଛି, କାଳେ ସତ ଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ତମ ମହିମା ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପିଲାମାନେ ଖାଇଲା ପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧରରେ ଲାଗିଥିଲା ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍। ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶୀତେଇ ଉଠିଥିଲା ତାଙ୍କ ସାରା ଶରୀର, ଲୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡମ୍। ଆଖି ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁରେ ଭିଜୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ମହାବାହୁ, ପିଲାଙ୍କ ସହ ବି ଆପଣ ପିଲା ହୋଇ ଲୀଳା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଜଗତର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଲୀଳା ପରେ ଲୀଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶୁଭ ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ପରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସତରେ କ'ଣ ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ? ଏମିତି ଲୀଳା କରିପାରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର? ଆମେ କହିବୁ, ଆମ ମତରେ ଏହା ସମ୍ଭବ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋପୀନାଥ।